جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. اس دن کے لیے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خطرناک زلزلہ آئے گا, ایک بہت بڑا بھوچال آئے گا. اس دن جب جو مائیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ اپنے بچے کو پھینک کر بھاگیں گی. جو عورتیں حمل میں ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا, ان کو پتہ تک نہیں چلے گا. اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے جہاں لوگ ایسا نظر آئیں گے کہ نشہ کی حالت میں ہے, حقیقت میں وہ نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, وہ بھوچال کو دیکھ کر, وہ زلزلہ کو دیکھ کر لوگ کانپ رہے ہوں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ نشہ کی حالت میں ہے. اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں. آگے فرمایا کہ آخرت کی تیاری کرو, کل کی تیاری کرو. کل کی تیاری سے مراد ہے آخرت کی تیاری کرو, آخرت کی فکر کرو. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا رام سے ایمان والے کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور کل کی تیاری کرو. ہمیں تو کل کی کوئی فکر ہی نہیں. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان, دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے, یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے. نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی. جسے دنیا سے محبت ہے, جس کو دنیا کی فکر ہے, جس کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے, اس کے لیے تو لگتا ہے کہ بالکل دنیا بسی ہوئی ہے, یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, یہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا ہی کے اندر جنت جہنم سب کچھ ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے ان کو. لیکن جن کو دین کی فکر ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اصل دنیا جو وہ آخرت کا دنیا ہے, وہ آخرت کی دنیا ہے, وہی کی زندگی اصل زندگی ہے, ان کے لیے یہ دنیا چٹیل میدان لگتا ہے. ان کے لیے دنیا چٹیل میدان لگتا ہے. لوگ جتنا ترقی کر رہے ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو کوئی جلن نہیں ہوتا, ان کو کوئی حسد نہیں ہوتا ہے. جن کو یہ لگتا کہ یہ دنیا چٹیل میدان ہے. ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے دماغ کے اندر تو صرف دنیا اور دنیا. دنیا ہے لیکن ضرورت کے وقت دنیا ہے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ساتھ میں یہ دین کا ہونا بہت ضروری ہے, ساتھ میں آخرت کی فکر ہونی یہ بہت ضروری ہے, ساتھ میں کل کی تیاری یہ بہت ضروری ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, بہت بڑے عالم, ان کے بارے میں آتا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے کہیں جانا تھا. ان کو جب اپنے دوست کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کے باہر ہی ہوتے ہیں, گھر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آتی ہے کہ میرا فلاں گھوڑا کہاں ہے, میرا فلاں جو تاج ہے وہ تاج کہاں ہے, میرا جو سب سے زیادہ عمدہ لباس ہے, جو سب سے خوبصورت لباس ہے وہ لباس کہاں ہے, میرا جوتا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور بہترین ہو وہ جوتا کہاں ہے. وہ گھر کے اندر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اپنے گھر والے کو پریشان کر رہے ہیں. کون؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دوست. وہ چیخ جو رہے تھے, چلا رہے تھے, ان کو دین کی فکر نہیں تھی, وہ دیندار نہیں تھے,
उनको दुनिया की फिक्र थी, दुनिया वाले थे, दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे। और एक तरफ हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दीन की फिक्र, जिनको दीन से मोहब्बत, जिनको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, जिनको आखिरत की फिक्र, जिनको कल की तैयारी करने का, तो कल की तैयारी करने के जो असल ज़रूरत समझते थे, एक तरफ वो है दरवाजे पर जब ये सुनते हैं, सुनने के बाद ये परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया मेरे दोस्त को, सलाम करके और अंदर दाखिल होते हैं घर के अंदर, अपने दोस्त को जब उस हालत में देखते हैं तो कहते हैं दोस्त क्या बात है, क्यों तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अपने घर वाले को क्यों परेशान कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है जो तुम्हें इतना चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है। वो दोस्त कहता है, वो दोस्त कहता है कि आपको पता है, आपको मालूम है, आज मेरे पास एक दावतनामा आया है, आज मेरे पास एक दावतनामा आया है। वो दावतनामा भेजने वाला कौन आपको मालूम है? वो दावतनामा भेजने वाला बादशाह सलामत है। उस वक्त का जो खलीफा था वो खलीफा है दावत भेजने वाला, उस वक्त का जो सरकार था वो सरकार है दावतनामा भेजने वाला। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस मजलिस में मैं जाऊँ तो मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा एहतराम हो, लोग मेरी अजमत को समझें, लोग मेरी इज्जत को समझें, लोग मुझे माने और लोग मुझे कहने पर मजबूर हो जाए कि क्या आदमी, क्या आदमी है, इनका लिबास कितना खूबसूरत है, इनका सवारी कितना ताकतवर है, इनका जूता कितना खूबसूरत है, इनका ताज कितना उम्दा है, लोग कहने पर मजबूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि वैसा ही लिबास मेरे पास हो, वैसा ही मेरे पास सवारी हो जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली सवारी हो, वैसा ही लिबास मेरे पास हो तो वहां पर जाने के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला मैं नजर आऊं। वो कौन बोल रहा? हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह वाले थे, इनको मालूम था, इनको समझ थी, इनको अक्ल व शऊर था, ये समझ रहे थे। इन्होंने अपने दोस्त से कहा, ऐ दोस्त, जिस दावतनामा पे तुम इतना उछल रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो और अपने घर वाले को परेशान कर रहे हो, उस दावत में अगर तुम नहीं भी जाओगे तो कुछ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उस दावतनामा पे तुम हाजिर नहीं भी होगे तो कोई तुमको बुलाने के लिए नहीं आएगा। अगर नाराज भी हो गया, जो दावत दिया वो नाराज भी हो जाएगा तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि दावतनामा भेजने वाला वो हो जो पूरे दुनिया का रब है, जो रब्बुल आलमीन है, जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, जो पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, जो पूरी दुनिया के 18,000 मखलूकात को पैदा करने वाला है, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है, जिसके एक हुक्म पर लोग, सारी दुनिया के लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। वो दावतनामा भेजने वाला हो जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है। तुम इस बादशाह के दावतनामा पे उछल रहे हो, जो बादशाहों का बादशाह है वो दावतनामा भेजेगा, जो अहकमुल हाकिमीन है वो दावतनामा भेजेगा, जो आकाओं का आका है, जो मौलाओं का मौला है वो दावतनामा भेजेगा। उसका दावतनामा लेकर आने वाला वो इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है, जिसके दावतनामा को कोई एक सेकंड के लिए भी ठुकरा नहीं सकता है, जिसके दावतनामा का कोई इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके दावतनामा को इनकार नहीं कर सकता है। वो जब दावतनामा लेकर आएगा, उस दावतनामा में जाने के लिए जो तुम्हारे पास दावतें आएंगी, वहां जाने की तुमने क्या तैयारी की है? जहां पर लोग जब से दुनिया बनी है और कयामत तक जितने भी लोग होंगे सारे लोग एक हुक्म पर जमा होंगे उनके पास, वहां जाने के लिए तुमने क्या तैयारी की? वहां जाने के लिए क्या तैयारी की है? जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। जिसके बारे में अल्लाह कहता है, लोगों अपने रब से डरो,
तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, उस दिन के लिए डरो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक खतरनाक ज़लज़ला आएगा, एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। उस दिन जब जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होंगी वो अपने बच्चे को फेंक कर भागेंगी, जो औरतें हमल में होंगी उनका हमल गिर जाएगा, उनको पता तक नहीं चलेगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, जहां लोग ऐसा नजर आएंगे कि नशा की हालत में है, हकीकत में वो नशा की हालत में नहीं होंगे। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, वो भूचाल को देखकर, वो ज़लज़ला को देखकर लोग कांप रहे होंगे और लोग समझेंगे कि ये नशा की हालत में है। वलाकिन सुकारा इन्न अज़ाब अल्लाहि लशदीद, वो अल्लाह का अज़ाब होगा, वो अल्लाह का अज़ाब होगा, उसकी वजह से लोग इतने परेशान होंगे। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों? ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी दुनिया। ये दुनिया में हमेशा रहने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। कैसे कैसे लोग आए दुनिया से चले गए, लेकिन अगर अच्छा काम करके जाएंगे, अच्छा अमल करके जाएंगे, अपने नफ्स का जब मुहासबा करेंगे तो अच्छा काम करने की तौफीक मिलेगी, हमें नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी। हमें दुनिया के साथ साथ दीन की फिक्र हर हाल में करनी चाहिए, आखिरत की तैयारी हर हाल में करनी चाहिए। मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करनी चाहिए। हम सब दुआ करें और अपने आप को अहद करें कि दुनिया भी कमाना है, जायज तरीके से कमाना, खूब कमाना है, लेकिन दीन को साथ में लेकर चलना है, दीन की रस्सी को नहीं छोड़ना है, दीन की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहना है। दीन की रस्सी क्या है? अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, यही दीन की रस्सी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नफ्स का मुहासबा करने वाला बनाए और नेक काम करने के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे, आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए। आखिरत के अंदर अच्छा जो हमें ज़खीरा मिलेगा जब हम अच्छे अमल करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।